Muhle Jesu nasemini bazalwane. Ngumntwana kaNkulunkulu ngisinzisiwe ngithethelele sono. Injongo yami ukuthi ngikhonde uNkulunkulu ngisaphila kulomhlaba. Hallelujah. Into nabathi kunento lekufuna ngitho ukuthi sengayo ukukholwa. Nekwenda umsebenzi waNkulunkulu. Jesus. Ngoba uNkulunkulu umuntu nakambeka amgcina kuze kufike la. Unepurpose ngaye. Amen. Njengoba uNkulunkulu anepurpose ngathi siphila kuleti insuku leti. Yeah. Asiphilele uNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Siyabonga abazalwane lethuba. Mfundisi wethu, mfundisi Magagula la sipha lona. Siyabonga kakhulu mfundisi. Yeah. Hallelujah. Jesus. Ngoba ngila sikhula khona, ngila sifunda khona. La ukhona nehospital ekoneni ukuthi uyabona mntanami lapha. Lungisa so. Jesus. Bese libandla laNkulunkulu siyakhula sonke. Sithe last wakhana, sithe last ocushisana kulethi insuku letini. Yeah. Lethi melelo kulethi insuku lethi ngendlela titimbi ngakhona tikushatela ngakhona. Tibita kwekuthi umzalwane nemzalwane abe emgodlagodleni wakho uyathi ukuthi indlala ipakile. Lokhu la kupakile kungiko mbamba lokutamsita kulolu hambo loludze kangaka. Siyabuhlonipha nePaul balakhaya tinceke taNkulunkulu tonke lethi khona emkhathini wethu. Siyabuhlonipha kakhulu ukuthi nihlale phansi nibadzala sibancane nisinikele ithuba lekhona. Musa waNkulunkulu lona bazalwane. Amen. Uyinyanga yabamake ngivetile nasekuseni. Amen. Kuthi thine bomake imvelo yethu iyathanda lokungathi vele ngaba netinto letasikila kithi. Tisijabulise. Hallelujah. Njengoba kuyinyanga yethu yabomake. Inkosi yasezulwini inibusise. Amen. Kunebafati nje lababili lengibathandzako. Evini laNkulunkulu. Bacishe bakhulelwe tindvo letifana kokanzi atifani. Tihlukile kentombi. Nalona ukhulelwe kwakhe, nalona ukhulelwe kwakhe. Bo Elizabeth naMaria. Ingilozi ifika kuZakhariya. Udliwe ingatho ukuthi ayoshisa impepho endlini yaNkulunkulu. My God. Ifike yamtshela ukuthi umkakho nemthandazo wakho senguvile. Jesus. Utawukhulelwa lo mfati. Hallelujah. Ngithanda le ndvo latayikhulela. Uthi le ndvo latayikhulela inkulu. Kepha iwatiwa abantu. My God. Yoba nedumo kakhulu ebantwini. Yeah. Usasana ke lokho ke ma Elizabeth uyakhulela. Iyafika futhi ingilozi kuMaria yakhuleke. Isi wena lokhu sisekile. Ube sifazana. Utawukhulela. Now. Nalembo futhi lo tayikhulela. Inkulu. Iyawatiwe sivini. Uyoba mkhulu naNkulunkulu. Uyowatiwa naNkulunkulu qobo lwakhe. Nginakale tindzaba tekukhulelwa kulabafati lababili la. Uthi nje mina neyingafika nje ingilozi itongitshela ukuthi ngidawukhulela. Ngenda njani? Kulento lengikhulela. Ngoba ingathi iphuma nje lengilozi. Ngibe ngithatha ifoni. Ngiya kuFacebook. Ngithi isolution yemhlaba seyifikile. Seyifikile ingilozi yakimi yayitongitshela ukuthi ngidawukhulelwa into lenkulu. Athi Sathane okay. Le nto lenkulu itawuqhamuka ngawe. Ayikhiphi. Awusabuyeli Facebook. Uyobatshela phela solo balinzelele le nto lenkulu bafuna kuyibona. Sathane yathi soyikhiphile. Sine bombomake. Moya wekumachora balekile. Kusinoma ngabe prophet ethi imvo leti inkulu ethi impilo entethu. Noma tingaba ngakanani. Noma tiyoqhamuka nawe. Ubone kwangathi labantu bonke laba uyafuna kubatshela. Epha suhlaliseke uthi qonqa. Ube ngumfati lo macho. Phambi kwaNkulunkulu.
ngoba ungathi uyikhulumile lemvo yakho ngoba emandla ekuphila nawe kufa aselwimini lethu sine sima women of impact asawuhlaliseke nalemvo isina sayifikile isilolo munye wathana 6 months ingilozi yafika kuMaria yase wena namzala wakho le tiyambuyela phela lo mlayeka ukafiki kuwe phela ngoba kungenteka ukuthi wena kutshela wena phela kanti kunalomunye umfati lotshela letinye tindzaba letinkulu kunaleti takho lotshele tona usinakathwala tijumba Maria uya kumzala wakhe Elizabeth uthi lona uyatinjani lendzaba ngoba mina solo ngifihlile phela usinakimi ifikile ingilosi nakimi ifikile ingilosi nakuwe ifikile mfati yatokutshela kusugcotshiwe yatokutshela kusukhulele tinto letinkulu kepha nasingakafiki lesikhathi sekuthi uyelebha wodi uyobeleka letinto ngoka kahle hlalise kahle lenzo uthulise ufike noma uyeva ukuthi ngathi ngayisho ngivete bayibona hlaliseka uyingwinye bodlela ekhathi mfati lokhulile lathi tindzaba takhe naNkulunkulu mfati longatathateli longaphithiteli ngoba kuphithitela kungena nalento igcina iphume esikhathi singakafiki naseyiphumile akusasiko lokwaNkulunkulu ushithe ehlala nalendlu ngoke kahle uyifihle ngoba thina sinemandla ukufihla tinto sinayo nalendledlana yethu leyo kufihla letinto athi lebulebu sathana thola sekulethe sesikhathi sekuthi ubeleke abathe kanti lomuntu uphunyuke kanjani ngoba solo umgadile ngimgadile ukuthi angakhulelwa lutho angabeleki lutho kepha uNkulunkulu nendlela yakhe yekunyomlatini inkosi yami sinibusise haleluya sitelela abazalwane anginalo livi lekuthi sisukume sishaye tandla kepha ngidowakha libandla thunyela kutowakha libandla laNkulunkulu wakheke usebandleni wakheke uwedwa phila naNkulunkulu libandla likhona libandla lingekho kebe wena uphila naNkulunkulu ngoba sinebantu kuleti insuku labangafuni ukuphila naNkulunkulu labafuna izinto zaNkulunkulu haleluya sitawuya evini laNkulunkulu encwadzini yeSambulo Sambulo 2 ngitaba mfishane ngibonile kusingilulile bazalwane hey ngesini ngisibukile isikhathi ngiyasihlonipha kakhulu encwadzini yeSambulo 2 sengizokhuluma ngalemfo lebeyikhulele Elizabeth utala Johana lona lesitofunza ngayo khulunywa ngemfo mina letelwe mfati nibalekile bazalwane ningathatheli phasi maye nimqoka phambi kaNkulunkulu nibaleke kakhulu incwadi yeSambulo ndawena ngathi ngiyakuxoxela kepha kubambe lokule ngifuna ukukusho takusita nekwakuthi le ncwadi khona lokuyifunza uyivisise ngoba lele ncwadi yeSambulo incwadi yeSambulo incwadi yesiprofeto saNkulunkulu tinto leti profetiwe leti satawute etimpilweni tethu ene kumele ukuthi sithathe njengelibandla laNkulunkulu athi Johana nakabhala kulo chapter 1 wonke ubhala umbuleleka ngaKristu ubona Kristu yena qobo lakhe ahlele esihlalweni sakhe sebukhosi uphindze usinakabhala lapha kulo chapter 1
Usubusisiwe umuntu lofunza lamavi ale ncwadi. Uphindze uthi babusisiwe nalabo labawava. Uthi nakabhala aqhubeka. Siyayisisi Alpha na Omega singathi ukuthi kubuyaphi. Kubuya khona la kulo chapter 1 lo walesambulo. Amen. Uthi onke mehlo nalabamgwazi netive tonke. Shokuthi Johane ngalamanye mehlo akhe unake lesimo noma lenzawo la kuyo yena. Kepha ngoba uNkulunkulu angavinjelwa lutho. Kuthi ibhoda kuNkulunkulu. Nayi phela simefu esiqhingini. Lapha ke khona. Ikhuluma na Johane. Mthathe mfake emazulwini. Ubona uNkulunkulu. Uthi lo muntu lebekahleli kulesihlalo. Lesihlalo naso besifuthe emalanga bembuzi. Naye phambi kwalesihlalo kuqubuka umthombo, ngathi umthombo wemanzi. Kepha umthombo wemanzi. Uthi lamehlo akhe alavuka emalanga bemlimi. Kunkulunkulu kanenzaba ukuthi ukuphi ubonani wena ufani. Kepha khona lapho avela uNkulunkulu. Asisusa lamehlo la. Ubuke naku lasephambi kwakho. Uthi kinwele dakhe. Tathi mhlophe njengendodana. Ingubo yakhe. Chaza uNkulunkulu uyabona hlele esitalo sephosa. Lesitalo naso akavotelwa umuntu. Emazulu avota. Akanye naNkulunkulu amthatha ambeka sihlala la. Kepha kuthiwa bhala na kuJohane. Balele mabandla lasikhombisa. Ubhala ngani Johane ngoba amehlo ude. Thina kuze sibhale singemehlo. Kepha uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu kude lokumehlula. Tonke into tavela ngayo tonke taqala ngayo. Wabhala Johane incwadi yesambulo. Embulelwa uNkulunkulu. Ngifuna sibuke kafishane bazalwane kulamabandla lasikhombisa. Labhalelwa kulamabandla lasikhombisa. Kunelibandla linye lengifuna sigcile kulo. Libandla laseLaodicea. Before silifunze le chapter lekhuluma noma lesahlukonyane lesikhuluma ngaleli bandla laseLaodicea. Ngifuna wathi ukuthi kulamabandla lasikhombisa ayakhuluma nanamuhla. Amen. Akhuluma nathi silibandla laKristu. Hallelujah. Uthi kwecala ake ubhalele libandla laselibito lami. Kepha kunento yinye lasesicabana khona nawe. Noma uyigcinile imiyalo yami. Wathembeka kimi. Kepha kunento yinye. Awusangithandi. Awusangithandi wena. So yangathi kakhulu. So ujwayele kakhulu. Ukuze ubuyele kulethando lakho lakuqala. Yinye into lokumele yenze. Kumele uphendule. Sibekela konke. Ngisho nenqwaba yetolo. Ngilangilethando lekumele sibiyele kulo la uNkulunkulu. Jesus. Njengelibani. Amen. Ngekwemvelo yethu sinalo thando sike. Kepha uNkulunkulu angasilekelela namuhla. uNkulunkulu into lesicela kuye uyathatha uyathi kancane kancane. Noma ngakwemvelo yakho bongathandi nje bantu. Kepha ngenxa ukuthi sewungumfana kaNkulunkulu kunetimvo latakhako kancane kancane. Asuse leti langathi funi yena. Akhe lithando ngoba nawu nelithando lo thando tawusibekela konke. Noma kubonakala ngathi kude lokuhamba kahle kepha nakunelithando kutaba ngathi kuhamba kahle. Bakithi laba bantwana bakithi laba ngeke ngibone la
ngoba singumtimba sibandla lesimali. Uthi leli bandla leli libandla lelinye lelahlushwa kodwa bema ekukholweni. Bema ekukholweni bahlushwa. Bahlushwa ngayo yonke indlela longayicabanga. Thina sisahlupheka sihlupheke thina. Thina sisihlushela ivangeli asihlushela ivangeli thina. Sisengakuboni ukuhlushela kwevangeli. Sitamasa njengoba asikakuboni ubuhlungu belivangeli. Kulabo labahamba phethe. Kanti levangeli nemandla. Levangeli iyaphila. Levangeli fanele ibe ne-impact empilweni tethu. Ibonakala ukuthi levi nemandla mani iyaphila. Uthi noma uhamba ungazenyeki. Ngoba uphethe ivangeli nemandla. Balela ibandla lasePergamo. Lisi la kuleli bandla lasePergamo. Ngiyathi ukuthi uSathane bekathe sesitula ahleli khona. Abusa. Konakala tindvo kwacala khona. Umbuto usi kulethi lithembeke libandla noma ningaba yi10 kepha nanithembekile phambi kwaba kwaNkulunkulu emazulu athi amen. Hlalani lapho. Ngoba kulethi insuku libandla letawuthembeka abasalifuni abantu. Ubona nemadoda khona abayi2 abayi4. La kude khona Kristu la kungashunyayelwa khona Kristu. Sibuke ngalamanye amehlo. Sibuke ngalamanye amehlo. Lethi impisi letsetivini. Ngenxa yedidingo nangakuswela kudlalwa ngalibandla laNkulunkulu. Kudlalwa ngebantu baNkulunkulu. Ngenxa yedimfuno tebandla. Singasola sisikhona netifonyo, sikhona sing50, sifuna kugcwala, sifuna kwendani nasigcwele. Ngoba uNkulunkulu uyabuye uthi yayathi imisebenzi yakho awuqanzi awushisi. Maye bengingathanda ukuthi umane ushise noma uqanzi. Njengoba usivuvu ungaqanzi ungashisi. Ngawukhafula emlonyeni wakho. Wena uthi injinile. Nginako konke angithi lutho. Kodwa awazi ukuthi ungumuntu wenqupheko. Nawe kuhawukele ukuyini. Uyingumbuthe. Ubeka lethi indvodza ibe timbili. So abatikhethele bona. Kuthi bafuna kubanza noma bafuna kushisa. Tindvo lesiphila kuto tenteka kulamalanga. Kudekiwe konke kuhle kumnanzi. Nasifika sithola bathi haleluya. Nathi sifika sishaya haleluya. Nasifika lenye indzawo basinika konke sithi I receive. Silibandla lengashisi. Lelihamba nemoya. Livangeli la Kristu. Sishisekela kukhonza uNkulunkulu kunazo tonke izinto. Ngoba siphila kulomhlaba nje size sithwale. Singaboni ukuthi isikhathi sambili. Tikhathi tekuphendvuka. Tikhathi tekubuya. Baze bafune nemavesi. Ekuyowavula. Size siwanike nemagama esilungu. Latata sisusa nasevini laNkulunkulu. Silibandla lesithandayo. Kwenda tindlu. Sesintshintshwe emagama eSiswati awanika isilungu. Atakhona lokho ukuthi aphatheke kahle avakale kahle. Silibandla lelenta tonke tindlu. Asibone ukuthi sesingcono phambi kwaNkulunkulu. Singcono. Sikuleli bandla leli lesiphila kulo nyaka. Kuyashadela. Wonke umuntu uyashadela.
ubhizi umuntu uyashaqela ingabe la shaqelela khona na nakhala iqilongo kukhola uNkulunkulu yokuthola kuye na ezulwini umbuto omunye kuthi uNkulunkulu uthini ngawo uNkulunkulu sola kaphela imandla bazalwane ngathi uyangqongqotha lisinangabe umuntu munye nje angivulela akukhulunywa ngalemnyango leswatiwo kukhulunywa ngalenhliziyo yethu kuthi babe nakakhuluma kithi siyayivula yini simemukele njengabantu noma simemukele silibandla uNkulunkulu lesingamamukeli noma khuluma kithi silibandla lesijwayele kakhulu ukukhuluma kaNkulunkulu silibandla lesiphisitelana nangabe kunakenti imine kude lotawenda vele khona lapho kulenhliziyo lomnyango loyinhliziyo yakhe uthi ngabe sengiyangena mina uNkulunkulu bongeke yini uthanze yini namuhla kuvulela uNkulunkulu inhliziyo yakhe asumbuka Johana kusumchaza njengomuntu lonjani lohlele esitalweni sesinjani nangabe lesitalo lesokwe sesingangena esitalo abakangiboni kahle kuvalive laNkulunkulu kubalekile njengemntwana kaNkulunkulu ngoba usina sewulivilele lifi ubese uyakhona lokulungisisa uyakhona lokulungisa nangabe kunelibalane ulungisa umfati shangetandla lize libala lisuke namalo engcwele unjalo etimpilweni tethu nasimvumela kuthi lamabalana lakhona emtimbeni wethu ake wasuse ube nesineke sekwasusa ene la suke khona kubi nesilonda ngiyamthanda ngiyangibathanze bafati bakadzeni khona la ngikhona khona ngibambe khona kulamalanga ngiyabathanza abantu abadzala kakhulu nabagqoka uyagqoka asafakile lempahla yakhe lenze banethi dziyane tabo lengibabona bathi fakile kulamalanga labafati la ngikhona khona batileke la ngetulu asinakacedza kusileke abese uthatha lihiyane lakhe aligacela na uyalandzelela kahle ubuta kuthi kwentekani kazi ngoba ugqokile uthi ngitiva ngilula nangingakafaki uyakufikela yini wena lokho-ke kuthi maye namuhla kunento leshodako mani ukukhalela ukuthi hayi mani kunento leshodako kimi kumbe uqhubeka uhambe shikiteke nawusiyalandzelela uthi lelihiyane lani manje make lolo libekela uthi angithi ngiyahamba la kuyakhona ngathi usindawendekani ngabe thina silibandla lesikubonako yini khona lokho bunkhulu buyafihlwa labafati ngendlela bathi fihla ngakhona hey uzuyithanze lento yakho hey phoke ngabe asidudlana nemtinjana lempa yakhe izithandzeke wena nangabe nje ngigqoke so labantu bebanemfihlo yabo uthi naselakhala leliya ngiyakhona kuma ngiyakhona kucina thina leso sikhathi uNkulunkulu simbeke eceleni sisi 2 meter distance COVID-19 ababathe moya lengcwele sisi siyaphambi kwakhe hathi ngiyakubeketelela angibini solo ngibeketelela wena kuthi uphenduke solo ngimile emnyango angipheli imandla ngiyangqongqotha kungabe le nokho sisayiva yini ngqongqotha etinhlitiyweni tethu gcina kukholwa nangabe unako nangabe ude kukholwa lalela le nokho lepho ngokunokha kaningi uyivulele uthi nase
usuke anesizathu lesithide, usuke afuna kusigwema etindleni letithide. Kungenteka lesikhathi kunconcotha kwakhe kube metima, akushisa netindlo labotithanda, awuyekalise netindlo labotithanda. Elena sitithola tibade maphepha hehe. Kanti nangabe uvulela inhliziyo bese yangena wahlala wadla nato, utawuthola the original thing. Utawuthola the original thing. YaNkulunkulu. Akuve kumnandi. Kuto kuphilela. Kukholwa abazalwane kuyaphila. Kuyaphila futhi kunemandla kukholwa uNkulunkulu. Kunemandla mfuni kukuyenga. Inemandla lento yokukholwa. Inemandla. Nase uvulile nje udla naye. Tindlebe takho ativa noma ngabe yini. Noma ngabe kuthuka nje wanyatheleka. Uya understand. Kusakusuye lona longinyathele. So ubuka ngale ngemuva. Nangabe sewuhleli wadlala uNkulunkulu. Uyathi lekumele ukwenda. Nala kungamelanga ukwende uyakwadi. Sasishunyaka kaningi. Sasilivile kaningi live la uNkulunkulu. Sasifakazele nangani. Inzaba yinye ithi uke wamvulela uNkulunkulu inhliziyo yakho na. Uke waliva live la uNkulunkulu na. Likhulunye enhliziyweni yakho. Uke wamuva yini akhuluma nawe. Uke wadla naye yini Kristu. Lesihlalo sona lesibhalwe ngaso lana wasemukela sangena enhliziyweni yakhe wabese uyahlala yini. Leli vangeli baba sihlupha ngalokuthi sesalithola sesibadala. Asizange silithole sisebantwana. Ukwabona na udlisa umntwana ngisomdlisa kathathu. Nalesi susaphe sejwayela futhi. Kusisidla kathathu. Sina ngoba sesithola levangeli sesibadala naleti ngqondo setigweleti intfo letiningi kungakho livula uNkulunkulu lisesikhumuleni umuntu lomdala ukuze sembathiswe umuntu lomsha uNkulunkulu. Angeke khona kutendela khumulo umuntu omdala uyabika. Ngifuna ukutshela ukuthi phela na uphenduka wena. Uva le nokho yaNkulunkulu akuphenduki le ngqondo yakho. Kuphenduka lo moya wakho. If lo moya wakho sewuphendukile le ngqondo ngoba Kristu simukele sesibadala itabohla ikhumbuta letinye tindlu. Kungakho onke malanga kushisekele kusilesihlalo sihlale sivutha lo malanga bilavutha kulesihlalo ahlala vutha nalomthombo lokubuka la ngaphambili kwalesihlalo uhlala uqubuka onke malanga ukuze unyathele le ngqondo. Bazalwane ingabe Kristu nakabuya kukholwa kuthola yini? Ake sithi ibuteni ukuthi ukukholwa uNkulunkulu uyakuthola khona yini empilweni yakho. Ungabuya nje kukholwa utakuthola yini. Asizameni ngawo onke amandla ethu. Kusemabalana nje singavumeli ngoba leli balana linye nje walivumela liyakhula phela la ngekhathi. Liyakhula likhule ligcina libulele nalomuntu wangekhathi lekumele evele nokho nakunokho. Uyabuya uNkulunkulu. Asiphendukeni bandla laNkulunkulu. Etindleleni tethu tonke simesabe uNkulunkulu. Kusaba uNkulunkulu kuyokusustaina kuleti insuku lesiphila kuzo. Kuyokwenda ume uqine phambi kwaNkulunkulu. Kusaba uNkulunkulu kuyokwenda ukuthi futhi ungendi naletinye tindlu letiphambene nembhalo
njalo kaNkulunkulu. Uthi solivile lelifi ube siyakusebenza nokukholwa kwakho. Ukuze nayibuye ingwenyama yemndeni kaJuda. Hlwitha ibandla laKristu. Ukhushulwe nawo. Ngoba abantu basi njengoba siphila la siyafana sifana. Asisoze safika kudla kunye, singena etitolo tinye, sihambe kanye, sisebenze kanye, asifani, asisoze safana. Kunento lesenta sehluke njengebantwana bakaNkulunkulu labamesaba kuKristu. Lento leyo ilengekhathi kithi. Ngiyo lento lesenta singakhulumi isinoma. Ngule magnet phela. Yena nje. Mara ngesikhashana. Into leyo kwenda ukuthi uhlwithe nelibandla laKristu ngilento lengekhathi. Ngulento lengekhathi kuwe iyo connecta nale magnet yasezulwini. Ingabulawa inhlupheko, ingabulawa kugula. Nangana kubuta ukuthi bakuthi uzufe uma nosingosi ngimana ngifele kuwe. Uma nifele kuNkulunkulu. Ngoba phela sisena uyikhiphisa kwenyeva lento leyo. Akudukise kanzina ukufa sekuphambi kwakho. Uhambe uyofela emanyaleni. Kanti bese sishukana. Ngoba kubalulekile nakuye wakutshela ngalamanye amehlo. Bona kusakusasiko ke kwaNkulunkulu ke lokho. Akusasiko kwaNkulunkulu noma ngabe yena kwamsebenzela kepha ngimuphi lo moya lokumsebenzele ngayo. Bazalwane. Leli bandla leli laseLaodicea. Nilo leli bandla lebethola laba banza khona lifike libanzi. Fike lithole laba shisa khona seliyavutha nalo. Asivulele ke imehlo bazalwane. uNkulunkulu ngathi angasipha lamehlo aJohana. Lawe kumbuleleka tindlu takhe. La kuthi kumenyethelwa tindzaba taNkulunkulu tekuphenduka siphenduke embamba. La kumenyethelwa khona abazalwane ushiya sono usishiye sono simnanzi. Usishiye mbamba sono usishiye usiyabona la ngiyashiya. Kunento lesengivile la enhlitweni yami. Sine sesajwayela lokungena siphuma njengetingwenya. Umangana kuthi lengwenya yahlala emandini onke malanga. Umangana kwakhala nyonini. Asivume lokulungisiswa sivume lokuthi live laNkulunkulu lakhele la impilo entethe. Ivele yosustain abazalwane live laNkulunkulu. Nangabe wena umele kushunyana ngelisondo utadlana kwaShefu. Uthina noma ngalesondo sowufikile ungayivula inhliziyo yakho ukuthi uNkulunkulu angena ahlala ade nawe. Bazalwane ithi wena mngani usuthini na uzohamba nathi na. Asifani bazalwane. Asifani nelive. Asifani angeke size safana nelive. Lento lela ngekhathi kithi. Ngiyo lele senda isihluke vele. Ngiyo lele senda sihluke. Sihluke bazalwane sihlukile. Akunenzaba ukuthi basibona ngaliphi liso bona. Ngoba babuka ngekwabo kubuka bona. Kepha sifana. Kunento lela ngekhathi kithi. Lesenda sihluke. Ngiyo futhi lento lena lelinye lemalanga. Leyo senda kusisisulwe etinyembiti. Nasifike ekhaya.
singakhandleka sive ebuhlungu kepha lenye ilanga siyosulwa thi inyembeti siyosulwa thi inyembeti sikubambisiseni kukholo sikuloko ukuthi ungene wena diningi into lesetingenile enhlitiyweni tethu kepha namuhla ngivulela wena uNkulunkulu ukuthi ungene utabe senasawungenile ube siyahlala uthi nasawuhleli ube sudla nami ene uNkulunkulu angakudlisa bo poison utakudlisa the original thing sitawusulwa tinyembeti sisihlabelela lequlu ube uqinisile ukuthi sogqokiswa tingubo letimhlophe ngalenye na sulwe tinyembeti kuyobe kungekho ukukhala kuyobe kungekho nekuhlupheka leso sikhathi kuba ngelikholwa lenjani kuleti nsuku tasihlabelelela make la siye phambi kwaNkulunkulu lona lo yatikhalela phambi kwaNkulunkulu mina ngikushito lokho uNkulunkulu lebeka ngithume kona namuhla kuthi ngizokhuluma ebandleni lakhe kuthi he is coming very soon onke